Guys, good morning. For today's video, ito, tignan nyo naman yung damper na balahaw sa Muntikan, kaya tinutulungan ng Komatsu Pacey 300 para mabanti. Ayan na si Michael, mabanti na. Okay, tuloy pa, tuloy lang. Ayan guys, kabig. Ayan, lumusot na. Sige, tirahin mo man yun. Apay, nakamsot ayan ti Tagailocos. Oh, yan.